Today we Ilak are nyo reviewing agad, ilak affordable nyo. fashion items. Pakahon 3.8 mga madam is small size. 199. 199, code 38, code 38. Is small size. Madam, ang ganda nito. Ayan, code 38. Nilak na mga madam. Nilak na. Wala na. Tapos na laban. 219. Madam, SSD 219 ha, JC. Add to cart. Agyan ng basket ha. Basta mag-check out ka na lang, Madam L. JC. Extra small is small. Ay, eto, tarayching nito. Maganda to, mga madam. Oh. Boy leg to. Oy, mag-add to kahit na alisin ko basket. Mga madam, is small size, is small. Is small, pa code 2. 149, pa code 2, is small size. 149, pa code 2, is small size, mga madam. Uy, maganda to. Madam, SSD, 149. SSD, HRUE. Madam, SSD. Next. Hala, meron pa oh. Mga madam, medium, carry ng small. Pwede naman doon, madam. Medium, 179 pa code 0. Code 0, medium size. Pa code 0, medium size. 179. Code 0. May SSD, 179, madam yun. Meng, yours na. Yours na to. Madam, profile na lang. Punta ka na lang sa profile. Ganito. Eto, CC, meron pa. CC, meron pa, oh. Small to medium. Wait lang. Kuha ka na na. Eto, CC. Eto, CC, oh. Small to medium. Eto, ayan. Screenshot mo na lang. 179. 179, ha. Eto, basket. Add to cart na kayo. Ayan, basket. Add to cart na, mga madam. 179 lang, mga madam. 179. Small to medium. Medium to large meron, ha. Ayan po, madam. Madam, pindutin mo 50 pesos, nandiyan lahat ng presyo. Makikita mo lahat. Okay na ba, madam? Dito, madam, eto. Pindutin mo lang po yung basket. Buy now mo lang siya, Mi. Ayan lahat ng presyo. Ayan, nandiyan lahat ng presyo. Next. Madam, medium. Ah, 129, code to medium. Code to medium.
Wait lang. Hindi nga malawalay lagnat pag di nga uminom ng gamot. Minom ka nga ng gamot. Next. Next. Madam, SSD, 129, madam. Yes na to, madam. Ayan na, basket. Add to cart na kayo, madam. Tatanggalin ko siya mamaya. Large mga madam. Code 0. Code 0, 149. Code 0, large. Medium lang meron eh. Ito, nali ko. Code 0. Madam, small. 169, code 42. Ayan. 169, code 42. Ayan. Ganon din yun, madam. Ganon din ang design. Walang pinagkaiba. Size lang. Kaso nasa ibang box eh. Hanapin pa. Yes, madam. 169. Cutie, ayos na. Cutie May. Next! Next song tayo. Madam, small 249. 249, madam, is small. Rush guard. Code 2, code 2, 229. Code 2, 229 pesos.